سلام سلام كمين يخم مباركس نايدوس رانكس بيتسب زخونكم زخونكم نقعد حنا مصخم زيكونكم كعلايك سبسكرايب ناغوركم بيتسب نايدوس رانكس كون مالتي بزعوا ادوناي وانا وزلو خونتات حيزلكم دبخ الى يخم مالتي لايك غيرنا نجمرو ناو كل خباص احسل زلو دما لايك شير مغار كاين رسع مالتي ليتس جو ميو حبنتي بودي بسم ጠንካራ ልገበረን እሱ ይመስለኒ ከወድቅ ይብል እንደገና ደግሜ ይልዓል እና ብዙሕ ነገራት قالي أخوانك سمع أخي زلخي نص حزب دي ساعة تأسير زلو انت أي حزقات صالي تلمخي كتكاد حاسيب كل خدو وقت قشي ويس كمري منم أنا يو نشتك نخرج أنا بعلي لي الخيج زلخم بر منقستي زحزو قداي ندحر كوينو منقست ملاش كور لي يعمل أنا خيدا تمنت أطير زغفر نجار يلي جن أنا بتصولت يلي دقفو إجزابير دما تصولتو إجزابير دما خمان من العلي ولا دي تعملها كالعليو نساخت دقفو تخوني يا ليفل انتنلني منم زيج أنا جاري بالليل كاوين العلس السلعة صبون زقبر زلو سناي مقباري مالت كبرتها تعلوه كشلة ملوه بقالات نتفنصحو كزرو خسمع انت لهون عي بطعمي حزنني ايو جن مالت ادوناي فطنت لو فطناتو دما اوقاتون دغفلو خيد قلعيونا بزح غزي عرفت سين ولا استيلنا انت ريخايو تصبق مالك والاس تنكرانتو نار ايلو خيد زلو قلعيو بزح اميتشوت نيروس تمشوت عالم نو إلو تنكاري وزر إلو زلو سلالو خانا نعيه حابن يسمعني يخور علي أول ودي بتعامي إزخور علو نمنتايس تنكارا نتو إزر إين اللو نمنتايس سنفنا يرئيني تنكارو يرئيني قوبزو أحماء سوس زلوهم قولعتو وطو تنكيركم سرحو سريحكم تلوتو كان قدي ملمان نور مخانو إزر جالو سدتون أي برتات عنزلو أنا كمتشو أور كالوت نشتنات حواتون نفت السدت على موسيدو أو خسرهم إلى لحسو كوا نجر بتقارني أمتي عدونا يجن نبيتي بعمتيو سلام فقر كسبخ انتلو أنا يتصبخ ونيرة نمنتايس بزح نجر كدق فني لازا حسو كوا نجرات نيرو نصوم نيتي بعملق حق زيلو ممسو نعيه دسيلو نيو كم انتن كم ولاديت مالتيو إجزابير زهابك توسطو إيد ما تسرع كلنا بدكتور نبل إنجنير نبل موزيكانيا نبل سبورتانيا نخون دكنا بكل ميداينا نريو أنا كفتم دك إيد ما تزخون لي دكتور يبل تزخون لي إنجنير يبل من معين تيتر إن أدوني تفات منهم يقولون ያው አዶናይ ከሽለም ተለዝ ተሰማعني ከም ትኩሉ ትግራዋይና ኢትዮጵያዊ ልተሰማዕ ስምዒት ተሰሚዕኒ ማለት እቲ ሽልማት ተወልዓ ለፊዕሉ እዩ ብዙሕ እውን ከይድሉ እዩ ብዙሕ ነገር ለፊዑ እስካብ ባዕሉ አቋሙ ካብ መንነቱ ካብቲ ዝነበሩ ቅርጹ ወልዒልካ مباركس كم سمعوا زلهم بتعامي قصرصرنا ولا يا تزارب زلا بزعل أدنى مالتي انكو عدس ولكم معليوني مانيا نعلتم يا أدنى يسألات مالتي نادو تقرايم بيع خمس منهم ترخوت الربحة تهاليو زي مالتي بقى بتعامي زحزن مالتي ان عدو تقراي سلازنا عتسنا خمس انتاي فايدو ولا حنتي نع خمس حتى أتيمبر منهم نعهم نستقم نجار أيكونين مالتيو كم زي عينس زجورو نعل نعدنا يزمنك أي ساعات مالتي بتعميكم تحزنوا مالتيو عدنا نهواتكم كتستحقوا سلز نجاركم مزحتكم حدا نيوسات زي تردهم ناب أجا مجد أبيلهم ناب حمق دايركشن زوسلو نيوسات مالتي كم دم ني قال محتاج زجورو لزنارة عدنا دم تأثير نيبلو معلتي بهالله سكذا فيديو زي أثار رينين ملس
ጉድ ጉድ ጉድ! ስግጥ ብጥጥ! እዩ ጩፋ ታስሯል። እዩ ጩፋ በአዶናይ ላይ ባደረገው ምክር በሰጠው ምክር አግባብ ያልሆነ መንግስት አቁም ያለውን ነገር በመደገፉ እዩ ጩፋ ለምርመራ ከርቸሌ ገብታለች። እዩ ጩፋ ስግጥ ፍንጥጥ! የስግጥ ፍምስ አባት ስግጥ ፍንጥጥ ለጥያቄ እስር ቤት ገብታለች። እዩ ጩፋ ገብታለች። እንግዲህ ተጠንቀቁ። እዩ ጩፋ አስማተኛ ስለሆነ እንግዲህ እንደ እርግብ ወይም እንደ ጉንዳል እንደ ምናምን ተለውጦ እንዳይወጣ በደንብ አድርጋችሁ እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ ጋይስ። በአስቸኳይ ይህን መረጃ የላከልኝ ሰው ታዋቂ ሰው ነው፣ መናገር አልችልም፣ ግን ሁለተኛ ከንፈርም ለማድረግ ስልክ ደውዬ የጠበቅኩ ነው። እስከዛው ግን ልንገራችሁ ብዬ ነው። እውነቱን ውሸቱን አላወኩም፣ ግን ሰምቻለሁ። ታስሯል ተብሏል። ረዩም ባርደቅ ሰባት ብኸምዚ ዓይነት ዝምንቆዩ እዩ ማለት እዚ ኣብ ስሩሕ ሰሪሕ ተበልዕ ስታይ ፀገም እዮም ብዛዕባ ናይ ካሊእ ሰብ ኣዶናይ ስለ ኢንተርቪው ስለ ዝገበረሉ ሕማቅ ምምንቃያት ሕማቅ ቃላት ምዝራብስ እንታይ የምፅኦ ሕጂ ከም ሰምዕኽዎ ሓበሬታ ተኣስዩ ንሕተት ድለይ ኢኻ ተባሂሉ ናብ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝኸደ ሓበሬታ እኒኒ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘሕዝን ካብ ላዕሊ ብዛዕባ ምስ ኣዶናይ ዝተኣሳሰረ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ ዘሎ ትእዛዝ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት እዩ። እስኪ ንቐፅል እምበኣርከስ ብዛዕባ ኣዶናይ ሓድሽ ሓበሬታታት ዝወፁ እኒው ኣብ መጨረሻታት ክንሪኤና እስከ ብዛዕባ ኣዶናይ ዮኒ ማኛ ዝወለ ዘረባ እስከ ርኢና እንመለስ። ጆን ዳንኤልም ሸቤ ገብቷል፣ አመቱን ጠጥቷል። አዶናይም ይገባል፣ ሌላም ትቀጥላል። ባርከስ ዮኒ ማኛ ከም ንፈልጦ ብዛዕባ ኣብ ብሄር ምፍንቃል ሓደ ግዜ ሙስሊም ይኾን ሓደ ግዜ ኦርቶዶክስ ይኾን ሓደ ግዜ ፖርቲን እንታይ ዝበሃል ገለ ይኸውን ስቑኢሉ ናይ ሃይማኖት ምብላዕ ከመይ ጌርካ ናይ ምብላዕ ዝፈልጥ ማለት እዩ። ንዚ ኣሰሩ ንኣዶናይ ኣሲሮሞን እዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ፌደራል ፖሊስ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ንበዓል እዚኦም ዝኣሰሩ ናይ ትግራዋይ ሕማቅ ክርእዩ ዝደልዩ ንበዓል ዮኒ ማኛ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሕማቅ ዝበሃል ስነ ምግባር እዮም ዘርእዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኣዶናይ ማለት እዩ። እስከ ኣብዚኣ ሓውና እውን ርኢና እስከ እንመለስ። የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ እንግዲህ ከልብ እናመሰግናችኋለን። የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ እርምጃ ወስዷል። በተለይ በእነዚህ በቲክቶክ እንዲህ ያበላችሁ እንዲህ ያለባችሁ ነበራችሁ፣ ያረጋጋልን፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው። ባርከስ ከም ሰምዕዎ ዘለኹም እዚኦም ኣብ ተጋሩን ኣብ ኣዶናይን ፅልኢ ዘለዎም ሰባት እዮም ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዮም ዘሕዝኑ ምንም ስለ ህዝቢ ስለ ዝሓገዘ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚኦም ዝቃወሙ ዘለው ብጥቕሞም ስለ ዝመፆም እንታይ ጥቕሞም ንህዝቢ ዓፊንካ ናይ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ትረኽቦ ዝነበርካ ጥቕሚ ዝወስደሎም ክወስደሎም ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ህዝቢ ተነቂሑስ ንኣና ክሰምዐና ኣይኽእልን ስለ ዝብሉ ብሄር ከፈልየ ዓሌት ከፈልየ ስለ ዝሰምዖም ስለ ዝረድእ ኣዶናይ ማለት እዩ ብከምዚኦም ዝቃወሙ ዘለው እምበር ንትግራይ ፀሊኦም እዮም ንትግራዋይ ፀሊኦም ከም ንባዕሊ ዮኒ ማኛ ዝበሃሉ ከም ንሰይፉ ወኪል ይዛረብ ዘሎ ባይዘው ክነግረኩም ማለት እዩ። ዮኒ ማኛ ንሰይፉ ወኪል ይዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ሰይፉ ደስ ስለ ዝብሎ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ካብ ላዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ዝወረደ እውን እንዮ እዩ ተባሂሉ እንታይ እቲ ዝወረደ ድማ እዛ ፎቶ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ። እዛ ስክሪን ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ፎቶ እዚኣ ማለት እዩ አርቲስት ቲቪ ኣብ ቀጥታ እናተሓላለፈ ኣብ ቲክቶክ ኣዋርድ 25 39,000 እስከ 18,000 ኣብ ላይቭ ነይሩ። ኣብ ናይ ኣብይ ጠቅላይ ሚኒስተር ድማ ኣብ ፓርላማ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ጥራሕ ነይሩ ኣብቲ ላይቭ ኣብታ ኣኸይበላ ኒኹ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዙ ስክሪን ኣኸይበላ ኒኹ ብኸምኡ መንግስቲ እውን ብፌደራል ብጣዕሚ ካብ ላዕሊ ዝመፀቱ ኣዋእቱ ናይ ኣዶናይ ምእሳር ካብ ላዕሊ ዝመፀ ምዃኑ ክትፈልጥለ ይደሊ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ድማ ነጊሮምን እዮም እቶም ኣብቱ አዲስ አበባ ዝነብሩ ንዑ ዓርኽቱ ዝነብሩ ድማ ካብ ፌደራል ፖሊስ እኮ ሓደ ናይ ባዕሉ አቋም ዝኻለ ግን ንኣዶናይ ዝደልዮ ግን መንግስቲ ዝደልዮ
መንግስቲ ኣሲርውን ይምበር ፌደራል ፖሊስ ይኮን ፌደራል ፖሊስ ናይ መንግስቲ ኣካል እንዲ ግንሲ ብናይ በዓሉ ኣካይዳ ዘይኮነ ካብ ላዕሊ ዝመጾ ካብ ዶክተር አብይ አሕመድ ዝመጾ ትእዛዝዩ ገይሩን ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ማለት እዩ ዓውዩ ምስ ንእሽተይ ደንጊጹ ብዛዕባ ኣደናይ እዛ ቪድዮ ዘሪና እንመለስ ዓውዩ ምስ ንእሽተይ ደንጊጹ ብዛዕባ ኣደናይ ማለት እዩ ተኸታተልና እንመለስ بعلما دبرني إني بصور زي أخاس دبرنا أنا بصور تنقص زي ما تنزل بتعمي يدبر وريلني أدنى مسار أدنى حونا كن صباط جارس أسخفر هذا أدنى حونا أيشوا دينغ المريم ده قلنا غاية مواد يفتر الكادر هنا مواد تفتر الكا فتاري مسخ يكون مين بلوستي اسكا حنت ماما ندما رينين ملس زينون سامي أدي سامي أدوني تسرع من هذا እንጃ ታሰረ ሙሉ ቀን ስታዩ ነበር ዛሬ ባርከስ ከም ሰምዑ ዘለኹም ዓብይ ምስኒ እሽተይ ዘልማ ማኻሜልን ከም ዝደንገጻ ብጣዕሚ ደንጊጸን ማለት እዩ ከምዚ ሓውካ ኣቦኻ ዝሞተካ ኢትዮጵያዊ ከዓ ከምዚ ሓው ገይሩ መብዛሕትኡ ሰብ ዝሪኦ ብዘይካ ዞም ፖለቲከኛታትን ኣብ ላዕሊ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብዛዕባ ጥቕሞም ብዛዕባ ህዝቢ ዘይሓሱን ሰባት ብኸምኦም ጥራሕ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ንኣዶናይ ዘይጭንቕ እምበር ካብ ቆልዓስ ከዓ ንእሽተይ ኣዶናይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሕጂ እውን ኣብቲ ሓንቲ ቪድዮ ሰራሕዋ ክደግማ ይደሊ ኣብዚኣ ኣብ ካናዳ ዘሎ ኣዕርኽትኩም ደው ኢልኩም ናብ ካናዳ ኤምባሲ ከይዶም ተቃውሞም ክገልጹ ክፍታሕ ከም ዝኽእል እውን ሓበሬታ ስለ ዝተዋሃበኒ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ሰባት ከይዶም ተቃውሞም ምክንያቱ ኣዶናይ ናይ ካናዳ نكندا زيجنا سلزلو زيجنا زيجا أسيرات اللي إثيوبيا إلو خفتحوا سلزخل بليز شير لايك ناقوركم لايك نزع فيديو بزيا بزح حساب سلزريو ناكم نازل تهز حساب سلزخيل مالتيو أو كندا زنور سبات تقاومهم كل صحو تفوتوا معرفتهم بيتسوكم تهليهم زيا حواري تحطوا صحو اللي مالتيو حنت حفتنا دما بطعمي أنا جاجر خوين زلو بزع حفتنا إذا فيديو زيارين ملس አዶናይን ፍቱና እኔን ይሰሩኝ ያው አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት ጎጃም በረንዳ ንውሰዱኝ ይሄ ልጅ ምን አደረገ አያሳዝናችሁ ለገንዘቤ ስግጥ ስላለ ለበረከቴ ስግጥ ስላለ ካልሰገጣችሁ ደግሞ አያልፍላችሁም ሰግጡ አለን ምን አጠፋ ይሄ ልጅ እንዴ ፍቱልን ወይም ደግሞ ነውና ውሰዱኝ እኔን እሱም መልሱት ያስፈልጓል ህዝቡ አሁን እንደዛ ነው አማርኛ ብዙም መላቅም አሰላሙ አለይኩም ምባርከስ እንታይ ሕጂ ኣድናይ ከም ትፈልጥዎ ኦርቶዶክስዩ ክርስቲያኒ ዛ ሓፍተና እዚ ከዓ ሙስሊም እያ ብምንታይ ምኽንያት ያ ከምኡ ትብሎ ዘላ ዓሌት ከፈለ ብሄር ከፈለ ስለ ዝሕግዝ ነበረ ኩራት ተኻልቲ ማለት እዩ እዚ ጽቡቕነት ናይ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ልቢ ስለ ዝኣተወ ኣድናይ ኩሉ ሰብ ካብ ዓውይስ ከዓ ንእሽተይ ኩሉ ሰብ ንኣድናይ ይፈታሕ ይብልሎ ማለት እዩ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፋ እዚ ድማ መብዛሕትኦም ሰባት ነተቃወልዎ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ድማ ክበራትዑ ኣለዎም ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብልን ብዛዕባ እዛ ቆልዓ እዚኣ ማለት እዩ ሙስሊም ኮይና ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ኢላ ስለ ዘይበለት ምክንያቱ ውዕለታ ኒውና ህዝብ ማለት እዩ ዘነዲና ቅድም ኢልና ዘርአና ዲና ከመይልን ከም ሰንበዳ ብጣዕሚ ገሪምካ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት ከመይልን ከም ሰንበዳ እና እንታ ዓባይ ሓበሬታ ሒዘያ ዝመፅኹ ሕጂ ብፌደራል ፖሊስ ተታሒዙ ካብ ላዕሊ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፀ ትእዛዝዩ ንኣዶናይ ኣእሲርዎን እዮም ማለት እዩ ኮራታት እዚኣ ንፅርቲ ሓበሬታ ማለት እዩ እዚኣ ዞም ፖለቲከኛታት ህዝቢ ከይነቅሕ ህዝቢ ከይሕገዝ ስለ ዝደልዩ እምበር ከም ሰምዕኹሞ ናይ መብዛሕትኦም ሰባት ንኣዶናይ እዩ ዝድግፍቲ ሓሳብ ማለት እዩ እምበርከስ ናይ ሎሚ ዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፅኹ ናይ ብዛዕባ ኣዶናይ ሓድሽ ነገር ተሃልዩ ድማ ቀጥታ ከምፀልኩም እየ ግን መብዛሕትኹም ሰባት ላይክ ገይርኩም ስለ ዘይተውፅኡ ዘለኹም ቫይራል ስለ ዘየውፅኡ ናይ ዩቱብ ኣልጎሪዝም ከዓ ከምኡ ስለ ዝኾነ ላይክ ገይርኩም ምውፃእ ከይትርስዑ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ፍቕርን ይምንየልኩም ማለት እዩ ይመቸኹም